Fortnite. Tuhog-tuhog, tusok-tusok. Yun nga ang ano ni Boss Joel natin, tuhog-tuhog. And then, tuklening quick-quick. Yan guys, family. Fishball, crab stick, crab nuggets, fish stick. Yan. And ang pangkulay natin sa quick-quick. Tinong pang-buttered po yan. Haluan po natin stick. Sa sauce natin. Yan. Sibuyas, bawang, pipino. Dato puti, vinegar, dato puti soy sauce. Ito po, at saka sili. Ito po, secret. Coffee with white sugar. Para kombinasyon, magiging para siyang panutsa. Manong sauce. 2 cups na tubig po. 1/4 cup. Pampakulay. Teaspoon. Ayan. Ayan. Asukal na puti. 1 cup. Ayan. Kasi masarap po yan. Medyo manamis-namis eh. Sili. Ayan. Halu-haluin po natin. Madissolve. Tapos mahinang apoy lang. Ito po yung ating sausawan. Nasuka lang. Ito yung manong sauce. Ito, manong suka. Bawang sibuyas, pipino, at sili. Ayan, siling labuyo. Lahat na po natin guys yung pipino. Sausawang pa ng mga ibang prito. Ayan, parang salad po yan. Ganda, ang ganda ng kulay. Ayan, mga 1 tablespoon pong asin. Asukal na pula. Ayan, mga 2 tablespoon yan. Ating konting patis. Lagyan natin konting suka ulit. Natin konting tubig. Ayan. Ayan. Kasi, pag ginawa niya, parang salad yan eh. Yan eh. Ganda oh. Ganda ng kulay guys, family. Alright. Beautiful. Hey guys, ito po. Tikman na po natin ang ating ulam for tonight. Ha? Tapos fishball. Tapos po yung crab stick. Tapos po lobster ball. Ayan. Sasawsaw natin sa manong sauce. Galing oh. Muusok pa guys, family. Wow. Suka salad. Ang maraming direct. Yeah. Maraming salamat po dun sa humula ng ating ulam for tonight. Boss Jonel. Ate Dayan, shoutout sa iyo, Ate Dayan. Pusta mo ako kay Boss Deng. Ayan, Boss Ace. Tsaka yung mga iba pang tamang humula. Ating beste, Ate Krisha. Family guys, tingin ko masarap to sa kanin. Ayan. Ano po to? Behind the scene po to. Ayan.